Okay, manda ko kuha. Sa, hilsa. Migalpok. And 3, 2, 1. Likod. Awit. Duty oh. Heal on Judy, Hines. Mga tropa. Keep pressure lang. Go. One guys, nice one guys. Go. Guys. Ako hold. Si Migalpok. Go. Migalpok. Si Miguel Pok ba yung kinsa asa to siya? Asa mo na? Dala. Okay, con B1 dali. That's stop. Okay. Burst. B1 ko ninaan ako Healer. Healer. 3, 2, 1. Healer. Where's the healer? Nice one. Berpo. I'm gonna spam. Okay, Berpo. 3. Berpo. Ludo si Miguel Pok. Berpo. Kita ko sugad agad Berpo buang. Mount up good kasi nasa liyo. Patong pa, Berpo, 3 guys. seconds pa akong kuhan. 3 seconds pa ko. Diyan yung blue. Yellow. Come on na. Loot palihog, Hines. Loot palihog. Nice one, Josh. Asa Josh? Wala ka ba? Wala ko ba? At arar sa liyo. Magalpok ko skill boy Josh. Tara. Okay. Go. Catch. Kanduwa sa buwa mo. Yo, Uy, Berpo. paldo kayo. Nag-donate. Ano? Uy. Dakpa gani paliog. Baka dakap ka na kin. Gunito lang kami. Okay. Kin gunito Asa man? kin. Asa? Dagri. Ina lang. Asa. Ang di ko kita. Asa to siya? Kisa to? Bigas to kasi skid. Migalpok. Dindot na nga pod, Hines.